डिसइंफेक्ट करें। बुखार, सांस लेने में तकलीफ और खांसी होने की सूरत में बिला ताखीर नजदीकी तिब्बी मरकज का रुख करें। कोविड मुतासरीन या इस वबा का मुकाबला करने में पेश रहने वालों का भरपूर ताउन करें। रमणेन अर्थव्यवस्थां दृढीकर्तुं 93,9,848,600,000 रूप्यकाणां प्रोत्साहनाय उपायस्य घोषणा कृता। देशेषु गोधूमस्य अत्यधिकं क्रयणं गतवर्षस्य तुलनायाम् अस्मिन् वर्षे 89.11% अधिकं गोधूमस्य क्रयणम्। कोविन इत्यनेन वैश्विकपटले प्रथमं परिचयं निर्मितं। विश्वस्य प्रथमं मञ्चं यत्र 300 मिलियन प्रयोगकर्तारः सन्ति। भारतेन विश्वस्य देशेभ्यः कोविड मञ्चस्य प्रस्तावः प्रदत्तः। देशे सूच्यौषधि अभियानं तीव्रगत्या प्रवर्तते। अद्यावधि 85,32,32 कोटि सूच्यौषधयः प्रयुक्ताः। ह्यस्तने 18 वर्षतः 44 वायुवर्गस्य जनेभ्यः 23,863,68 सूच्यौषधः प्रदत्ताः। यूरोपादक कन्दुक चषक प्रतिस्पर्धायां स्पेन देशेन अतिरिक्तकालस्य क्रीडायां क्रोएशिया विरुद्धं 5 गोलकैः विजय अर्जयता तृतीयान्तरचरणे स्थानं गृहीतम्। अभिवादये, अहमस्मि अनीता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। कोरोना संकटं प्रतिकर्तुं केन्द्र प्रशासनेन आर्थिक सहायतायाः उद्घोषणा अभवत्। एतेन कोरोना संत्रस्तां भारतस्य अर्थव्यवस्थाम् अनुतोषः सम्पुष्टि उभौ आशास्यते। 8 उपायाः उद्घोषिता। एतस्याः 6 सर्वथा अभिनवाः सन्ति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण वर्यया कोरोनानन्तरं दुःस्थितिं प्रतिकर्तुं बृहत् अनुतोष साहाय्यम् उद्घोषितम्। अस्मिन् मुख्यरूपेण पर्यटनं, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योगानां पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासस्य कार्यावसाराणां महत्त्वे सविशेषं ध्यातम्। पर्यटन विकासस्य दिशि चरणमेकं प्रवर्धयन् वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण अवोचत्, भारतम् आगन्तुकाः 5 लाख पर्यटकाः वीजा शुल्कं न प्रदास्यन्ति। अतः महत्संख्यायां वैदेशिक पर्यटकाः भारतागमनाय प्रोत्साहिताः भविष्यन्ति। Once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond देशेषु गोधूमस्य अत्यधिकं क्रयणं गतवर्षस्य तुलनायाम् अस्मिन् वर्षे 89.11% अधिकं गोधूमस्य क्रयणम्। अद्यावधि आहत्य 32,400 मीट्रिक टन्नमितं गोधूमस्य क्रयणं कृतं। वर्तमानसत्रे गोधूमक्रयणेन आहत्य 49 लाख कृषकाः लाभान्विताः। वित्तमन्त्रिणः आर्थिक घोषणा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशंसिता। सः इदं चरणम् अर्थव्यवस्थायाः सम्पोषकमिति उक्तवान्। प्रधानमन्त्री ट्वीट माध्यमेन उक्तं यत् वित्तमन्त्रिणः घोषणया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वर्धिष्यते, विशेषतः तेषु क्षेत्रेषु यत्र सुविधावसराः न्यूनाः सन्ति। अनेन मूल चिकित्सा तन्त्रे निवेशं प्रोत्साहयितुं महत्वपूर्ण मानव संसाधनान् संवर्धयितुं साहाय्यं भविष्यति।
बालेभ्यः स्वास्थ्य सुविधानां दृढीकरणं विशेष रूपेण क्रियते। उत्थापितैः चरणैः आर्थिक गतिविधीन् प्रोत्साहितुम् उत्पादनं निर्यातं च वर्धितुं वृत्यवसरान् निर्मितुं साहाय्यं भविष्यति। लघु उद्यमिनां स्वनियोजितानां कृते अधिका सहायता घोषिता, यया तेषां व्यवसायस्य नैरन्तर्यं विस्तारं च भवेत्। पर्यटन सम्बद्धेभ्यः जनेभ्यः वित्तसाहाय्येन समं नैकाः प्रयासाः क्रियन्ते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन उक्तं यत् अस्मिन् समये विभिन्न प्रदेशेषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 15 लक्षोत्तरैककोटिमितयः सूच्यौषधयः उपलब्धाः सन्ति। मंत्रालयेन उक्तं यत् केन्द्र प्रशासनम् अद्यावधि विभिन्न प्रदेशेभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः 69 लक्षोत्तरैकत्रिंशत् कोटिमितयः कोविड सूच्यौषधयः प्रादात्। 18 वर्षाधिकेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः कोरोना सूच्यौषधीकरणस्य अभियानं जून मासस्य 21 दिनाङ्कात् समारब्धमस्ति। अभियानान्तर्गतं विभिन्न प्रदेशेभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः कोविड सूच्यौषधयः प्रदीयन्ते। केन्द्र प्रशासनं कोविड सूच्यौषधि निर्मातृभ्यः प्राप्त सूच्यौषधीनां 75% विभिन्न प्रदेशेभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च प्रदास्यते। कोविन इत्यनेन वैश्विक पटले पृथक् परिचयं निर्मितम्। विश्वस्य प्रथमं मञ्चं यत्र 300 मिलियन प्रयोगकर्तारः सन्ति। भारतेन विश्वस्य देशेभ्यः कोविन मञ्चस्य प्रस्तावः प्रदत्तः। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकायाः 50 देशानाम् अस्यां प्रौद्योगिक्याः रुचिः। भारतीय रेल विभागेन विभिन्न प्रदेशेषु तरल चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिः निरन्तरं क्रियते। ऑक्सीजन रेलयानैः राष्ट्रसेवायां 34,000 मीट्रिक टन मितं तरल चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तेः गणनाङ्कम् अतिक्रान्तम्। अधुना पर्यन्तं भारतीय रेलयानेन 15 प्रदेशेषु अद्यावधि 60,734 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा प्राणवायोः आपूर्तिः कृता। अनेन सहैव 74,400 ऑक्सीजन एक्सप्रेस इमानि रेलयानानि यात्रां पूर्णमकुर्वन्। तमिलनाडु प्रदेशे प्राणवायोः सर्वाधिकापूर्तिः जाता। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उक्तवान् यत् कोरोना विषाणोः डेल्टा प्लस वेरिएंट चिन्तास्पदमस्ति। नवदिल्ल्यां मन्त्रिणा 29तम उपवेशनं सम्बोधयता तेनोक्तं यत् 12 प्रदेशेषु अस्य विशिष्टं निरीक्षणं विधीयते, यत्र अस्य स्थितेः प्रमाणानि सन्ति। तेन कथितं यत् वैज्ञानिकाः अस्य प्रभावाध्ययनं कुर्वन्ति। कोविड प्रकरणेषु न्यूनतां वर्णयता हर्षवर्धनेन उक्तं यत् 14 प्रदेशेषु प्रति 10 लक्षं उपशतं प्रकरणानि सम्मुखगच्छन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अवोचत् यत् कोविड सूच्यौषधि योजना विषये देशः अमेरिका देशतः अग्रे वर्तते। रक्षा मन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन लद्दाखतः अन्तर्जाल माध्यमेन BRO द्वारा निर्मितां 63 सेतूनाम् उद्घाटनं कृतम्। BRO द्वारा निर्मितः सेतुभिः सीमावर्ती क्षेत्रेषु गमनं सुलभं भविष्यति। एतैः सेतुभिः स्थानीय जनान् अपि गमनागमने सरलता भविष्यति। अवसरे अस्मिन् रक्षामन्त्रिणा निगदितं यत् लद्दाखस्य केन्द्रशासित प्रदेश भूत्वानन्तरम् आतंकवादे अपि न्यूनता आगता। उसे 12 सड़कों का लोकार्पण हुआ था। आज 63 ब्रिजेज और रोड इनका लोकार्पण हो रहा है। सब मिला मिलाकर 75 यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया कि हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रिणा निगदितं यत् लद्दाखं केन्द्रशासित प्रदेशं विनिर्माणस्य पृष्ठे मुख्य कारणम् आतंकवाद सामाजिक आर्थिक विकासयोः न्यूनता आसीत्। तेनोदीरितं यत् केन्द्रेण लद्दाखे निवेशाय बुनियादी व्यूहं वर्धनाय महत्वपूर्णाः प्रयासाः कृताः। सरकार ने
2 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला किया है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लद्दाख भी अलग से यूनियन टेरिटरी बना है। अब यह यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण हो सकते, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कारण, आतंकवाद और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभाव, 2 प्रमुख चीजें। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी असिस्टेंस मिल जाए और जिस हद तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, नहीं हो पाता। अगर न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे, मैं समझता हूं कोई भी संवेदनशील सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेशस्य यात्रायाः अवसरे गतदिने राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः कानपुरतः लखनऊ प्रदेशं प्रति प्राप्तवान्। अवसरे अस्मिन् मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन, राज्यपालेन आनन्दीबेन पटेलेन, उपमुख्यमन्त्रिणा केशव प्रसाद मौर्येण च राष्ट्रपतेः स्वागतं कृतम्। राष्ट्रपतिः अद्य विशेष विमानेन दिल्लीं प्रति प्रत्यावर्तयिष्यति। ओडिशा प्रदेशस्य बालासोर तटात् अग्निशृङ्खलायाः नूतनैका अग्नि-P मिसाइल इत्यस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। रक्षानुसन्धान संघटनेन ओडिशा प्रदेशस्य बालासोर तटे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इति द्वीपात् नूतन परमाणु सक्षमस्य अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल इत्यस्य सफलं परीक्षणं विहितम्। परीक्षणकाले पूर्वी तटस्थिते विभिन्नैः रडार संस्थात्रैः मिसाइल इति मारकास्त्रस्य गवेक्षणं निरीक्षणं च कृतम्। एतेन मिसाइल इति मारकास्त्रेण उच्चस्तरीयया परिशुद्धया सर्वाणि उद्देश्यानि सम्पूर्णानि। अग्नि-P इत्यस्य मारकक्षमता 1000 तः 2000 किलोमीटर मितं वर्तते। यूरो पादक कन्दुक चषक प्रतिस्पर्धायां स्पेन देशेन अतिरिक्त कालस्य क्रीडायां क्रोएशिया विरुद्धं 5 गोलकैः विजयम् अर्जयता तृतीयान्तचरणे स्थानं गृहीतम्। कोपेनहेगेन इत्यत्र स्पेन देशेन अभिनवं यूरो कीर्तिमानं निर्मितम्। प्रतियोगितायां स्पेन देशः सततं 2 स्पर्धयोः 5 गोलक कर्तृप्रथमं दलं वर्तते। अस्य दलस्य प्रतिद्वन्द्वः जुलाई मासस्य 2 दिनाङ्के सेंट पीटर्सबर्ग नगरे स्विट्जरलैंड देशेन भविष्यति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।